Good morning, everyone. Today is my 70th day of improving my public speaking skills. Subong is pang 70 ko na and yay! But there's a problem lang kay supposed to be kagina ako ang alas 9 mabidyo na naman pero wala na ko kabugtaw kay although gimbugtaw man ko sa kon manghod kaya ba ko siya bugtawon niya ko dapat mag 8:30 kaso wala man ko nagtindog, wala man ko nagulag kay na gid ang kapulawan nauna akong kapulawan akon nga kapilawan gali and yeah. And currently, ang oras subong is 1:23 sang aga na ako nagumpisa. And I don't know what to do sa muni nga behavior, sa muni nga habit na kon wherein no matter how I feel, di ko gidya mapunggan ang kapulawan. Akon nga kapilawan and currently and honestly, it was a struggle man for me to currently be on time and to keep my words sa time set sa time ako ning set for videoing. Struggle din sa sakon yung subong. And I currently haven't figured out kung ano ko himuon pero I will definitely do it nga i-figure out ko kung paano ko ni siya kontrolan kay it makes me feel it doesn't makes me feel it really put my actions to be inconsistent and also to not apply bala ang akong gina-practice nga to keep my words amo ni sa akong struggle subong ang akong kagalingon yes tuod gyud man nila ginambal ang pinaka biggest enemy taya is not ang iban nga tawo kundi ang aton kagalingon. That's why it was me versus me and hopefully I will figure out on how to fight back or control this kind of habit. Ano pa? Wala ba ako kakaon pero makaon ko subong after sini and there's thing lang akong dapat himuon including ang pag-obra sang video after ko magkaon I will do a video recording ay hindi kali maobra gani ko explanation sa akong report and I will do a video recording regarding sa sina. I will figure out everything along the way as always kag kun tani matapos ko sa subong kay duwa nga daan ka video akong obrahon and amo lang na akong obrahon kay supposed to be ma-record lang ko but then medyo naluoy man ko dabi sa akong friend nga si Paul kay damo siya bala may ginaobra tapos siya paga-edit although okay man na siya kay hambala nakatoka mga daan siya meaning iya na responsibilidad pero sige lang I also want to help that's why ang amon nga istoryahanay iya ang 5 ka siya bahala mag-edit sang 5 ka recording ako naman sa 2 para mapadali kay sa Wednesday nga daan need ipasa ang amon nga video recording sang amon presentation regardless of what group we are in kay ging pa-comply kami mandatorily nga dapat tanan nga grupo ang anom ka grupo is needed nga magpasa sa amon nga video recording sa amon presentation in October 8. And oh my gosh, it's gonna be 2 weeks na lang or 3 weeks for my birthday to come. Wow, to come. Kay October 6 subong October 6 or October 5 gali subong, sorry. And it's gonna be few weeks gali during sa akong 20th day. May organization ko nga ginantrahan subong and supposed to be they will maposting tani sila during sa mga birthday greetings bala pero ang balko pwede liyog na lang cancel ang akon nga ang inyo nga inugpost sa page
kay ang bako sila wala ko celebrate birthday. Tapos naghinyo pag mo editor-in-chief, kung pwede bala nga i-greet na lang kami, hindi na kuno sila mag-post, i-greet na lang nila kuno sa GC, pero nag-decline lang ko. Kay ang amon nga co-advisor nga daan sa The Ledger, balaya kon reliyon kay teachers ang daan naman sa first years understanding yourself and may portfolio sa samon nga ging pa-comply. Tapos about bala sa mga self nimo, ang 5 selves ng isa ka tawo, ang physical, material self, ng political self, spiritual self, etc. Ang mga muna nga self, and I kind of spill ang akon nga naging former religion sang first year dito mismo sa portfolio. That's why she was also aware. That's why I don't want to take the risk. Pero kung di niya to tani balaan, pasugot ko ya. Pero since balaan niya, sige, pakoy na lang ko. That's how I should work. That's all for today, and what I'm going to talk about is the resilience in the everyday life of the Filipino citizen. Actually, topic ni siya sang photography sa akon classmate, and also pod man kami sa The Ledger photojournalist sa kag naman ko sa ako idea bala towards sa sina. Kaya mo na ang iya team towards sa pag-photograph bala sang picture nga kinahanglan niya i-capture ang resilience in everyday sang isa ka Filipino citizen or sa isa ka bagay or object na gusto niya picturean. And from my explanation towards Samon Convo, I shared nga resilience meaning sina is when you overcome bala despite of your struggles or difficulties that happening sa imong life, na overcome mo, you have hope to actually keep going in life, to be happy, to be in the moment, to be in the present, regardless of the tragedy that is happening sa imo. Amon ang resilience. And commonly, based on my knowledge towards sa opinion sang ibang nga tawo, ay hindi kala isang ibang nga tawo, sang ibang nga country towards sa mga Pilipino, they refer to us the Filipino citizen as a resilient. Kay miski number 1 prone sa disaster risk ang Pilipinas, we still choose to smile and to grab the moment to be in the present despite of the difficulty. For example, gampang sa baha, gabi joke, mo na bala nga daw sa waay lang. Pero sometimes it may seems positive kung i-refer sang iba nga country ang Pilipino as resilient, pero it also comes with negativity kind of perspective man. Kay naman need pa maging resilient sang tao, sang Pilipino kung may mga tragedy. It just shows how the system within sa Philippines, within sa amon Pilipino subong, and how they work towards sa sina, wherein miski bala nga number 1 sa disaster risk ang Pilipinas, meaning sina prone sa bagyo, prone sa lindol, etc. Pero na bala, they just still choose. And that's all. Pero I think resilience is also something nga ako nga gina-apply man sa buong. It was to be in the present. I'm not saying that I'm happy, pero to be in the present pala despite sa difficulties, to feel the moment, pero not literal nga i-feel mo ang moment nga kasubo or nano kay kabudlay ng adaan kung ipasulod mo sa imong kagalingon, budlay siya ipagwa. Kumbaga, you will find ways bala despite sa uncertainty muna. It was difficult to apply, especially kung grabe ang natabo sa imo, pero
becoming a resilient person comes with a strong mindset. There are strong people. Maripper silang strong people, not physically but mentally, to actually find hope or happiness despite of the difficulties. Amo na akong start understanding. Kagi-explain ko na siya. That's all for today, and I don't want to prolong my video. Miski bala hindi ko inconsistent, subong ko currently I'm facing challenges towards akong progress. Although pang 70 day ko na ni, pero still experiencing struggles, challenges, not towards mismo sa progress, but towards akong kagalingon on how siguro kay gaamat-amat ko nga daan adapt bala sa kon nga nagiging habit na ko nalaadlaw sa kon consistency adlaw-adlaw. That's why anong guro kon lawas uncertain bala or gaamat-amat lasa. That's why I'm having a struggle kung paano ko ni sa kontrolon. But despite that, I still keep going miski hindi perfect ang progress ko adlaw-adlaw, hindi sa perfect, in a way nga wala ko wala sa tama nga time, kag wala ko sa tama nga time, pero I still keep going no matter what. Kaya ang importante malang is you show up kisa sa wala. Diba na lang ako ginapalumdom. I'm not trying to validate my action. Kaya balang ko nga hindi ganiya valid or justifiable ako ng excuses. Although it's something nga why ko napunggan. Kay even though hindi ko sa mapunggan, pero it was something under my control. Kaya ko na tani solusyonan, pero I still choose to be tempted towards sa temptation ako na experience. Damo na bala. That's all for today. Mikaela, maluoy ka. Diyos ko, pangadua, pangpila ko na naginhambal. Please continue to be more consistent sa mga pag-video. No matter how you feel or what situation you're in. Kapot, nang napilaw ka bala, subuan, stress out, labi na ng midterm subong, you have things to review. Or there's a lot of things for you to do. Please kindly put that aside. And prioritize this goal. It will only talk 9 to 10 minutes or 9 to 14 minutes to actually make an video. Gani, di man naguro mabugat para sa imo. That's why not nga unahon mo ni. Always be careful sa kung ano mo ginakaon. I'm not referring to the literal nga food, but to the everything that you observe. Be careful. It may be sa imo gina apply, sa imo gina basa, ano pa gid, sa imo ginalanta or mismo sa energy bala towards sa imo, sa mga tao nga nakasurround sa imo. Be careful sa bagay nga imo gina-consume. Kaya nalata ko nga daan nga daw medyo evolved na mo mo attitude. Pero natural lang na, bata ka pa man. Gani, enjoy your last teenage years subong. Kay maga 20 ka na sa 27. Currently, subong nga October. That's all for today. I don't want to prolong this video, pero prolong ko mangyapon. Always keep your word. I know it's a lot easier to say than that. Oo. Maupo sa sambalon, pero mabudlay mo on. Pero that doesn't mean nga hindi kaya. Kaya mo ni. Practice to keep your words no matter how you feel or ano pa nga mga uncertain circumstances nga wala mo na figure out. Always show up. Show up more. Talk more. Kag never be afraid to live with your truth. Pero that doesn't mean you have the validation to be arrogant. Pero that doesn't mean you have to pretend or absorb everything. For example, mga perspectives ng iban. Just live with your truth.
pero ayaw tapak, mang husga sa kamatuoran man sang iban. You see the games of the result and you know it's always gonna be worth it. Kag tandai gini, always finish what you start. That's all. Thank you.